शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज कराची के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी का हमने आज जो कराची के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है उसका आज हमने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। और मैं हुकूमत सिंध को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो फ़लसफ़ा है और वो जो नज़रिया है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1993 की मैनिफेस्टो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसी नज़रिया को आगे लेके चले हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो काम किए हैं और पब्लिक प्राइवेट मोड में जो काम किए हैं वो सारे सूबों से और वफाकी हुकूमत से भी आगे हैं। जैसे सीएम साहब ने आपको एक तफसीली इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग दिया था, जो सिंध का सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी, जिसने थर में एक इनकलाब लेकर आया है, जहां थर की औरतें आज थर में इस मंसूबा की वजह से इंजीनियर्स से लेके ट्रक ड्राइवर ये कोल ट्रक जो चलाते हैं उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके मिले, पूरा इलाका में मुआशी तरक्की हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट मोड में और थर फाउंडेशन के थ्रू काम चल रहा है। और हम सिंध का जो कोल है उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को बिजली सिंध कोल से, सिंध थर कोल से और आपकी मेहनत से वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहे हैं। झिरक मुल्कातियार ब्रिज जो आज तक इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है उसको भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मोर घोटकी ब्रिज जब मुकम्मल होगा वो भी एक तारीखी मंसूबा होगा। हमने खुद आपके साथ मिलके जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसका इफ्तिताह किया है और वो थट्टा और कराची के अवाम एक बहुत शानदार मंसूबा रहा है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे ख्याल में जो मीरपुर खास तक आपका जो मंसूबा है उसमें आपने अपना लोन को पे बैक कर लिया है, आपने कॉस्ट भी ब्रेक कर दिया है और अब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए वो मंसूबा अब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा आगे जाके। ये पब्लिक प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत फ़ायदा दिया है। जैसे बदीन का या दूसरी जगह का आपने इंडस के साथ मिलके जो इंडस हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इमरजेंसी रूम्स का मंसूबा आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। हमारा लड़काना में भी एक बहुत शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम बना है और यहाँ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना है। और अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए जो आपने आज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी शुरू किया है वो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के मजदूरों के लिए फ़ायदा मंद होगा,
कराची के कारोबार और कराची की बिजनेस के लिए फायदा मंद होगा, कराची के सफेद पोश तबका के लिए फायदा मंद होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मंसूबे से हम कराची के अवाम को भी फायदा दिलवाएंगे। हम कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ एंगेज करके काम कर रहे हैं, और जहां हमारा बहुत से कंप्लेंट्स हैं, हमारा बहुत से एतराज़ात हैं, हम समझते हैं कि सिंध समेत पाकिस्तान के सारे सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने तो NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट से पहले दिया था, 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबों को ज्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उसके बाद आपने एक नया NFC अवार्ड जिसको आप वो पूरा जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए पूरा फंडिंग बंदोबस्त करे, वो आपने अभी तक किया ही नहीं। जो पुराना NFC अवार्ड है आप उस पर पूरा उतरते ही नहीं। जो सालों साल आप सूबों के साथ वादा करते हो कि आप इतना पैसा दिलवाएंगे, और या उनका अपना पैसा है लेकिन इतना पैसा उन तक पहुंचेगा, सालों साल उस पर कटौती होता है, सालों साल में उनको वो पैसा नहीं दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान के सारे सूबे मुतासिर होते हैं। लेकिन जहां हम शिकवा करते हैं, एहतजाज करते हैं और अपने अवाम के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे, हमने आराम से नहीं बैठा। हमने घर मायूसी में कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, वफाक हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, हमने अब हमारे अवाम के लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं, और उन सॉल्यूशंस में से एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, जिससे हम हुकूमत से के जो कम फंड्स हैं उससे ज्यादा काम निकालते हैं और ज्यादा फायदा निकालते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो जो 2018 इलेक्शन के पहले इकोनॉमिस्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ने, इंटरनेशनल पब्लिशर ने आपका मेहनत को रिकग्नाइज करते हुए सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा बंदी को पूरा एशिया में 6th नंबर पर रेट किया है। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कराची में लेकर आते हैं, जैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट की पोटेंशियल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो पोटेंशियल है कराची में शुरू करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कराची के ना सिर्फ ये जो बहुत ज़रूरी हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, मगर आपके पानी के जो मसाइल है, हमारा एजुकेशन और हेल्थ के जो मसाइल है, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मिलके, हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ, हमारा NGO सेक्टर के साथ मिलके यहाँ इस हमारा सूबा का कैपिटल में काम करेंगे, तो हमारा फंड्स ना मिलने के बावजूद, हमारे साथ ज्यादा होने के बावजूद, हम अपने अवाम के लिए फायदा दिलवा सकते हैं, उनको काम दिलवा सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान की मईशत का पहिया को आगे ले जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वही टीम जो पूरा पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वही टीम जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेशन में इस वक्त लीड कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप मिलके इस सूबा का पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे, और अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने अवाम को इन मुश्किल हालात में आप रिलीफ दिलवाएंगे। अपने बिजनेस कम्युनिटी को, अपना पूरा मईशत को जो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, आपके इस किस्म की मेहनत से हम हुकूमत की ही काम है कि इन मुश्किल हालात में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम वो काम हुकूमत की तरफ से करें, हम हुकूमत कोशिश करे कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करें, उनको हमारे साथ मिला के काम करें, ताकि हम इस सूबे की जो अवाम है, इनको जो उनका रोज़गार का हक है वो उनको हमें उनको दिलवाना ये जिम्मेदारी है। और दिन रात में जानता हूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध साहब और अपने पूरी टीम इस मेहनत में और इस जदोजहद में लगे हुए हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि वफाक में एक ऐसा हुकूमत मुसल्लत किया है जो ना सिर्फ नाजायज है, नाजायज हुकूमत है, मगर नालायक और नाअहल भी है, और उनका नालायकी और नालायकी का बोझ
آپ اٹھا رہے ہو, پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں, وہ صرف باتیں کرتے ہیں, مگر اب 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہیں. یہ ٹریننگ پتہ نہیں کب مکمل ہوگا, اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو حشر ہونا ہے, عوام کو جو بوجھ اٹھانا پڑے گا, وہ کس سے پوچھیں گے کہ وہ 7 سال کے لیے کے پی میں کیا کر رہے تھے اگر وہ اپنا تیاری نہیں کر رہے تھے. وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا. آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا. آپ نے 90 دن میں, اپنے پہلے 100 دن میں پاکستان کے مشکلات کو ختم کرنا تھا. آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستان میں جو پوٹینشل ہے, پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اپنے وسائل میں جو پوٹینشل ہے, اگر مائلڈلی کمپٹنٹ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا, سلائٹلی کمپٹنٹ, اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے, سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے. کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے اپنا جی ڈی پی میں اور اپنے ترقی میں ان سے پیچھے ہیں. پاکستان کی مہنگائی کا پرسنٹیج ہے, وہ اس میں ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کو چلا سکے. پاکستان کی جو معاشی پوٹینشل ہے وہ استعمال کر سکے اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے, یہ دکھائیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور معاشی انڈیکیٹرز بہت اچھے چل رہے ہیں, مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں, جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے, جو اپنے بچوں کے لیے نہ سکول نہ کپڑے نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے, جن کا بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں, مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور جو وزیر اعظم کے جواب تھا, میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شاک تھا, حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں. جو بھی مشکل حالات آتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. مجھے یاد ہے ہم پارلیمان میں کھڑے تھے, کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا, پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے, ہمارا ریسپانس کیا ہوگا. اور وزیر اعظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں. اور آج پاکستان کے غریب عوام تاریخی غربت, تاریخی بے روزگاری, تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفیٰ دو, گھر چلے جائے. ہمارے پاس حل ہے. ہم جانتے ہیں کہ عوام کو
عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بحران کا مقابلہ کیا تھا. ہم نے فائنینشل ریسیشن کا، دو سیلاب کے اور دہشت گردی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا. مگر اس معاشی بحران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو، جس کو ہم نے امپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کا کسان خوشحال ہو سکتے تھے. یہی وجہ تھا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا. جب مہنگائی چل رہا تھا، جب فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں، ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بحران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں، جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں اسحاق ڈار صاحب تھا، وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا. ہم تو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم دہشت گردوں سے، ہمارا پاکستان کا جو فوج ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ہمارے پولیس ہے، وہ سب پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے بارڈرز پہ لڑ رہے تھے، شہادتیں قبول کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے. ہم نے ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے اپنا جو سپاہیوں کا تنخواہ ہے، جو یہ لڑائی لڑ رہے تھے، اس میں بھی 175% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ اپنا جان کا قربانی دے رہے تھے، ان کو یہ سکون ہو کہ آپ کا گھر تو چلے گا. یہ حکومت کا رسپانسبلٹی ہوتا ہے. اور جہاں ہم اپنا عوام کا خیال رکھ رہے ہیں، وہاں چاہے وہ آپ کا ریونیو جنریشن ہو، آپ باقی صوبوں سے آگے بھی ہو، ریسورس جنریشن میں آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جنریشن زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ آپ وفاق کی طرح نیب اور بلیک میل اور تشدد اور ظلم سے یہ ریسورس جنریشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. آپ بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہو، آپ ان کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو، آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہو کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہوں گے تو ان کا فائدہ میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاں وہ کام کرے. اور اس طریقے سے آپ نے سالوں سال اضافہ کیا، سالوں سال اپنے ٹارگٹس میٹ کیے. اور جنہوں نے سالوں سال اپنا ٹارگٹ مس کیا ہے، جن کا سالوں سال کا انکمپٹنس کا ریکارڈ ہے، فیلئر کا ریکارڈ ہے، وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم تو نالائق صوبائی لوگ ہیں جو ریونیو جنریشن نہیں کر سکتے ہیں. وہ غیر آئینی قدم اٹھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کو پولیس کریں گے. وہ دن جب صوبے حساب مانگنے شروع کر دیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آپ کو سارے صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. جس طریقے سے عمران کی حکومت عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں، اگر ان مشکل حالات میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو عوام کا جذبہ پہ، عوام کا ناراضگی پہ، عوام کی جوش پہ کوئی قابو نہیں آ سکے. آپ کہیں جا کے دیکھ لیں، اس صوبہ کے عوام کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ضرورت کے زیادہ گیس پروڈیوس کرتے ہو. آپ کا آئینی حق ہے. آئین کے مطابق
आपका सबसे पहले का हक है और फिर बाकी पाकिस्तान का हक है। मगर जहां गैस प्रोड्यूस होता है वहां के अवाम को गैस शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, वहां का अवाम के लिए गैस है ही नहीं। कराची जैसा शहर में अवाम अपना चूल्हा नहीं जला सकता। पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगा जब तक हम इस किस्म की बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप वो मुआशी मुश्किलात का सामना भी कर सकते हो, आप अवाम को वो सेफ्टी नेट दिलवा सकते हो, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हो, कुशन दिलवा सकते हो कि ये जो मुश्किल वक्त का सामना हम कर रहे हैं इसमें जो कमज़ोर तरीन तबका है उनको मदद मिलना चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि आप बिजनेस सेक्टर के साथ मिल के, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के कैसे हुकूमत अपना मंसूबा, चाहे वो थरकोल हो या आज का मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो, वो कैसा कर सकते हैं। हमारा एक काम रहता है, हमने इस नालायक को भगाना है, इस नाअहल वजीर आज़म को भगाना है, हमने वो सिनारियो लेकर आना है जिससे एक अवामी हुकूमत आ सकती है। अवामी हुकूमतों के पास वो जिम्मेदारी होता है, वो एहसास करते हैं कि उनको वो उन अवाम जिनकी वोटों की वजह से वो इक़्तिदार में हैं उनका सूरत हाल क्या है, वो कैसे दिन रात कैसे वो जी रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, और उनको उनके लिए काम करना, उनका मुश्किलात दूर करना आपके सबसे पहले काम होता है। जब आप किसी और की वजह से इक़्तिदार में आते हो, जब आप किसी और की इशारों की वजह से इक़्तिदार में आते हो तो आप हमेशा वहां सबसे पहले देखते हो और बाद में अगर टाइम मिलता है शायद अवाम की तरफ तवज्जो देते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की और अवाम के लिए सोचती है। आज भी मैं जानता हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ सबसे पहले मेरे सारे मेंबरान पार्लियामान पे, मेंबरान असम्बली पे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जो असम्बली मेंबर्स हैं उन्होंने मुझ तक अपने इस्तीफ़े पहुँचवाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स में जो हौसला है, जो हिम्मत है और जो कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है, वो इसकी सबूत है कि आपने मेरे पास, अपनी क़यादत के पास ये इस्तीफ़े जमा किए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर आप सब हौसले और हिम्मत के साथ वहाँ खड़े हैं। और ऐसा ही होता है जब आप जानते हो कि आप सच के रास्ता में हो, जब आप जानते हो कि आप हक के रास्ते में हो, तो ऐसा कोई कुव्वत आपको डरा नहीं सकता। मगर मैं उन कुव्वतों को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूं कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है, मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे कि इनका मकसद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो ऐसा जमहूरी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जहां हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का जो सिलसिला है वो नहीं चल सकता। आप सबका शुक्रिया।